Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to do Zoom meeting. Please bless our teacher so the teacher can teach us well. Thank you, God. Amen. Amen. Thank you ya, Sarsalena. Okay, now look at your review paper. Jadi our exam itu will be start from dividing a fraction by whole number and for operation with decimal. Jadi dimulai dari sini anak ya. I only change the number. Saya hanya ganti angka-angkanya saja nak. Jadi soalnya mirip. I only change the number. Okay, look at number one now. Look at number one about dividing a fraction by a whole number. We're gonna do using fast way. Okay, look at number one. 4/5 divided by 7. Did you remember how to do this? Masih ingat gimana ngerjakannya ini? Come on, what should I do? Gimana kita membagikan pecahan dengan bilangan caca? 4/5 itu pecahan, 7 itu bilangan caca. Ayo. Ayo. Who still remember? Help me please. Delvino? The first change the 7 become 1/7, sir. Say again. Change the 7 become 1. Okay, that's good. Change 7 become 1/7. How about the sign? Huh? How about the sign? Yes, sir. From divided to become times. Say again, Angelo. From divided become times. Yes, from divided become times. That's good enak ya. Jadi the first you have to change the sign from divided to become times. Nih, jadi dari bagi menjadi kali, lalu ininya kita balik ya. 7 itu kan sama dengan 7/1. Oke, kalau kita balik menjadi Dan kalau bukan hotspot Akong lang kayaknya 1/7. hitam lagi layarku. Ini aku hitam ini. That's good. Oke. Ya, how to multiply this? Gimana cara mengalihkan? 4 times 1. 1. 5 times 7. Iya, that's good ya. Numerator times by numerator, denominator times by denominator. Times by denominator. So the answer is 4/35. 4/35. That's it. Can we change to the simplest form? 4/35? Cannot, sir. Cannot, yeah. Cannot. So this is the last answer. 4/35. So now in exam, I just change the number. That's it. Kurang baik apa lagi, sir? Hanya sir ganti angka-angka. Ya, soal ceritanya nanti, sir. Ya. Okay, any question? Nothing, sir. Nothing. You can write down on your paper nak ya. Jadi sambil kita kerjakan, sambil kita bahas, you can write on your paper. Jadi sekali jalan ya nak. Okay, nak for the 100 times, who wants to join Olympiade Math from Mentari? Let me know. Who wants to join? Adelio, Angelo, Richard, Stephen. What?
Nobody? Oh my God. Angelo, do you want to join? Matt? Enggak, Sir. Why? Nanti kalau dari online nanti gara-gara masalah sinyal dan nilainya buruk. Kalau offline nanti kena corona. Ya memang ujiannya online lah. Ya pasti online lah, nggak mungkin lah offline karena masih COVID kan. Pasti online lah. Nak. If you change your mind, Angelo, you can chat me, Angelo ya, or anybody, up to you nak ya. Kalau udah berubah pikiran, chat Sir ya, biar terdaftarkan. Okay, any question before we move to the next number? No? Nothing, sir. Okay, ya. Okay, we move to second number about word problems. This one. Okay, there it is. Adelio, I need your help to read the problem. Box contain fruits such as apple, orange appears 3/5 of the fruits were apples, 1/4 of the remaining fruits were orange, and the rest were pears. If there were 60 pears in the box, how many oranges were there? Okay, in bahasa Indro, help me. Sebuah kotak berisi. Sir. Iya, you. Sebuah kotak buah, ada apel, jeruk, dan pir. 3/5 itu ya, Sir? Atau Iya, 3/5. Iya, 3/5. 3/5 buah dari apel, 1/4 buah dari jeruk dan pir. Jika terdapat 60 pir di dalam kotak, berapa banyak jeruk di dalam kotak? Oke, nah jadi katanya ada sebuah kotak isinya apel, jeruk, dan buah pir. 3/5 dari buah itu adalah apples, 1/4 dari sisanya adalah jeruk, dan sisanya yang terakhir adalah buah pir. Jika 60 buah pir ada dalam kotak, berapa buah jeruknya? Nah, please remember nak ya, in math, di matematika, kalau soal ceritanya mengandung pecahan, don't forget the bar model, that's it. Ya, please remember nak. Kalau ada soal cerita about fraction, don't forget to using bar model. That's it. Oke, yuk. Jadi katanya 3/5. What is the meaning of 3/5 in the bar model? 3 yang diarsir dari 5 kotak. Oke, 3 yang diarsir dari 5 kotak. Jadi yang warna merah ini nak ya. Lalu katanya sisanya adalah orange, jeruk. Nah, sisanya yang mana nak? Kotak warna apa sisanya? Putih. Ya, berarti inilah orange. Warna putih. Ya, ini orange. Hanya 2 kotak nak. Sementara orange-nya berapa pecahannya? 2. Hah? What's the fraction? 1/4. 1/4. What's the meaning of 1/4? 1 yang diarsir dari 4 kotak. Dari 4 bagian. Oke, 1 yang diarsir dari 4 kotak, sementara kotaknya cuma 2. Jadi gimana itu? Dibagi-bagi. Iya. Bagi, Sir. Iya, kita bagi 2 kotak nak ya. Jadi setiap kotak kita bagi 2. Kita bagi 2. Kita bagi 2. Oke. Supaya adil, kalau yang putih dibagi 2, yang merah Dibagi 2 juga, Sir. Bagi iya, 2 juga, Sir. karena harus adil nah. Oke. Now how many box? White box now. How many? Kotak putih jadi berapa sekarang? 4, Sir. Jadi 4. Oke. Berarti kotak untuk jeruknya jadi 4. Bisa nggak kita gambar 1/4 kalau kotaknya sudah 4? Can we? Bisa, Sir. Yes. Of course can. Oke.
1/4. What's the meaning of 1/4 in the bar model? Satu yang diarsir dari Yang 4 kotak. dari 4 kotak. Iya, berarti yang terarsir ini untuk orange. Nih, ya, this one ya, orange. Dah. Oke, sisanya berapa kotak lagi? 3, sir. 3. Oke. 3. Sisanya itulah buah pir. Berarti yang oh, I think I'm wrong. Nulisnya ini jangan, bukan ini orange. Only one box orange. Nah ya, only one box orange. Oke, and the rest is pears. Oke, jadi sisanya buah pir. Berarti ini buah pir ya nak ya. This is pears. Ya, pirnya berapa katanya diketahui buah pirnya? How many pears in the box? Nggak diketahui, sir. No, how many pear in the box? 3. 3, 3. How many pears in the box? 60. 60. Okay, 60. We have 3 box. Berarti every box have 20, sir. 20. iya 20. 20 karena 60 buah pirnya, tapi kotaknya ada 3, berarti masing-masing 20. 20. 20. So every box have 20 fruits. 20 semua 20 nak ya. Karena besar kotaknya sama 20. Okay, what's the question? Yang merahnya juga 20, sir. Iyalah, karena kan besar kotaknya sama. Jadi semua harus 20 nak. Namanya tadi kita supaya adil kan, banyak kotaknya kan. Berarti yang warna kuning juga 20. Ini 20. Semua 20 lah ya, semua 20. Oke, what is the question? How many orange? Orange tadi what color nah? Orange. Yang yellow, sir. Yellow. Okay, how many box? Yellow box. 1. So the answer is 20. iya, 20 orange. So the answer is 20 orange. That's it. 20 orange. Itulah enaknya nak kalau pakai bar model. Nah, how many apples? Coba kalau saya tanya, how many apples? Applesnya berapa kotak? 120. 120, sir. 120. Okay, 120. That's good. How you got that? What is this? Dikali-kali 20 Ada aja, sir. 6 kotak dikalikan kedua, jadi 120 lah. Iya, ya gampang kan nak, kan itulah enaknya pakai bar model nak. Jadi ditanya pun yang mana langsung tahu kita jawabannya. Dah selesai. How many fruits? All. The total in the box. 300. Okay, 300. Yeah. Okay. Any question, nak? Any question? Nothing, sir. Are you sure? Sure, nah. sir. Okay, I want to ask you. Did you remember about equivalent fraction? Yes, sir. Okay. If I change, kalau kamu masih ingat equivalent fraction, nah, if I change 3/5 to become 6/10, is it same? Same. Same. Is it same? Same, sir. Same, sir. Same ya. Same ya. Inilah kita katakan equivalent fraction. Nah, yang mereka sama ya. Dari mana kok bisa sama, sir? Karena ini 6/10 kita peroleh dengan cara 3-nya dikali 2, 5-nya dikali 5-nya kali 2. Maka dapat equivalent fraction-nya 6/10. Oke. Bisa ya? Jadi begini nak, boleh enggak tanpa terbagi-bagi yang seperti ini, langsung sergambar aja 6/10. Can I? Do you understand what I mean? Langsung sergambar 3/5-nya itu jadi 6/10. Jadi bukan 3/5 yang sergambar,
Tapi 6/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cancer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Cancer. 2, 10. Cancer. Can we? Can enak ya? Cancer biar rapi. Iya. Jadi nggak gambar 3/5. Ser gambar langsung 6/10. Bisa ya? Sama tuh nak ya? 6/10. 6/10. Oke. 6/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Sama kan? Dengan yang sebelah kiri kan? Oke. How Sama, about? sir. Oke. Oke. Nah, look at this now. Inilah apples tadi kan? Apples. Nah. How many orange? 1/4. The remaining, sisanya jadi berapa kotak ini nak? Sisanya 4 kotak. Jadi langsung bisa kita gambar 1/4. Dah kan? Gampang kan? Oke ya. Gampang, sir. What do you think nak? Yang mana yang gampang? Yang sebelah in the left side or in the right side? In the right side. Ya, in the right side. Nah, jadi nggak usah bagi-bagi lagi. Langsung serganti aja equivalent fraction. That's it. Okay. Any question? Any question? Can we move? Have you done to write your paper? Wait, sir, yang right-nya itu biar cepat. Oh. Apa yun nak ya? So so Angelo, you're not interesting? Math Olympiade. I hope you can join loh. But up to you. Sir, gak join, sir. Only 4 students. The prize is 3 millions. The first rank. Yes, 3 millions rupiah, not dollar. 3 million rupiah. 3 juta rupiah. Nah. Ayo, come on. 3 million sudah bisa beli permen berapa bungkus tuh? Nanti ada gangguan sinyal, sir. Malah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang harusnya juara tinggi malah juara rendah. I don't know lah, Angelo. Soalnya kayak di Google Form juga, sir. Ya seperti inilah. Ini kan soal-soal dari Math Champion ini ya. Like this, seperti kan gampang kan? Seperti ini ya. Beda, sir. Aku udah pernah ikut. From Math Champion. Oh, from Math Champion pernah dengar aja. Iya, ini from Math Champion lah. Kalau yang apa itu beda memang. Ini kan soal-soal buku Math Champion. Nah, ya seperti ini loh soalnya kan gampang kan? Tutup mata pun bisa. Sampai semester terakhir, sir. Nanti kalau ada soal yang belum dipelajari kayak mana, sir? Ya pelajari lah, itu pun ditanya-tanya. You can ask me and I can teach you. Okay, what else? Ini perlombaan internasional kan, sir? Ini antar sekolah lah, nak. Cuman sekolah yang menggunakan buku Math Champion. 3 millions. 3 millions dollar. Sir, kalau 3 million dollars, sir mau. Kalau ada untuk Mahal kali, sir. 3 million dollars sudah bisa beli apa? Ya kan? Beli mobil sport. Oh. Kalau pakai dolar. Beli rumah. Beli jet pribadi lah. Oh, my dream comes true. I hope. Okay, yeah. Next, yeah. Can I erase nak? Can I?
Cancer. I already record nak, jadi it's okay ya. Okay, next number. Maybe this is the last ya nak ya. Okay, number 2. Yo, help me nak to read. Who wants to read? Help me please. Triathlon, what's a triathlon? Triathlon itu seperti perlombaan nak, perlombaan. Ya, just read nak. During, ya. Kemana Sasalina? Sasalina, Abigail, ya. A fruit, what's a root? Root Root ya? itu rute. Only read loh. During a triathlon, Sharon swam 1/4 of the total route and cycled 3/5 of the remaining route. She jogged the rest of the route. If she jogged 3,600 meters, find the total distance of the route. Oke, in bahasa selama perlombaan, ya. Selama perlombaan triathlon, Sharon berenang 1/4 dari total rute dan Mengitari 3/5 sisa rute. Dia berjogging di sisa rute. Jika dia berjogging 3.600 meter, temukan total jarak rutenya. Oke ya, jadi katanya ada perlombaan. Nah, si Sharon itu berenang 1/4 dari total rute, lalu mengitari 3/5 dari sisa rutenya. Nah, lalu dia berolahraga dari sisa rute yang terakhir. Kalau dia berolahraga 3.600 meter, berapakah total jarak rute yang sudah dilaluinya? Please remember nak ya, please. Like I said before, in math, kalau ada soal cerita, ada fractionnya, don't forget bar model. That's it. Oke, yuk. Kita bergerak dari sini. 1/4 of the total road. What is the meaning of 1/4? 1 yang diarsir dari 4. Iya, 1 yang diarsir dari 4. Dari 4 kotak. Dari 4 kotak. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, 1/4. 1/4. This one ya. Oke, this is 4/1. Oke, this. Ya, ini untuk swim. Oke, ya. And how many box nak? The remaining. Berapa kotak sisanya? 3. 3. Oke, only 3 box. Oke, yang mau digambar katanya dia mengitari sisanya 3/5. Jadi sisanya itu yang mau kita gambar 3/5. Can we draw 3/5 in here? No, No, sir. sir. Why? Karena itu 3 bagian yang diarsir, tiga yang Karena diarsir dari sisanya 5 hanya 3 kotak. kotak. Iya, karena kalau 3/5 itu maksudnya Sir, 3 kotak yang diarsir dari 5 kotak, Sementara kotaknya hanya ada 3. Jadi gimana nak? Ayo. What should we do? Sir. Kita bagi 2. Kita bagi 2. Bagi Oke, dua. kita bagi 2 ya. Divide it. Every box kita bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Kalau udah kita bagi 2, jadi berapa nak sisa kotaknya sekarang? 6. Can we draw 3/5? Can we draw 3/5 in the 6 box? Cannot. Cannot, sir. Karena 3/5 itu maksudnya hanya 5 kotak. Only 5 box. So, ayo coba berpikir dulu. Ayo, just thinking. Berarti nggak bisa bagi 2. Ayo. Yang tadi loh, equivalent fraction. Dikali, sir. Kalau 1/4-nya nggak bisa nanti untuk 3/5-nya, coba ubah ke equivalent fraction nak 1/4-nya. 2/8, sir. 2/8. Oke, kalau 2/8 ya.
1/4 itu equivalent fraction nggak dengan 2/8? Is it same? Same. Same ya. Oke, kalau kita gambar 2/8 ya. If we draw 2/8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 2/8. Okay, look at this now. Oke, berarti inilah dia. Oke. Berapa kotak sisanya, nak? Inilah sisanya, remaining-nya. Bisa nggak kita gambar 3/5? Can we draw? Oh, Can we draw? cannot, sir. Oke, cannot. Oke. Apakah 1/4 equivalent fraction-nya hanya 2/8? Ada lagi, Sir. Ada lagi, Sir. Lagi. 2/8 itu dari mana? Enggak, tadi 2/8 ini dari mana kamu dapat, nak? 2/8. Dari dikali 2, Sir. Iya, ya atas bawah dikali 2 ya, yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali 2. Di bawah Oke. kali 2. Kalau nggak dikali 2 gimana? Kali 3. Kali 3. 3, Sir. Oke, Kali kali 3. tiga. Kalau dikali 3 berapa, nak? 3/12. 3/12. 3/12. Oke, 3/12. Oke, yuk. Draw 3/12. 3/12 berarti 3 kotak dari 12 kotak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, this is for swim. Ayo. Can we draw? Cannot, Sir. Cannot, sir. Answer. Cannot? Huh? Okay, how about if I draw, if I 1/4-nya itu become 5/20. Is it same? Same, Sir. Is it Sir. same? Hello, is it same? Yes, Sir. Same, Same. Sir. Same ya, Same, oke. Sir. Okay, same. Okay, I draw 5/20. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 20 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 ya, oke. 5/20. Berarti 5 kotak. Ini ya, 5, 1, 2, 3. Oke, this is for swim. This is for swim. Okay. Can we draw 3/5? Cannot. Are you sure? Are you sure? Can lah, Sir. Kenapa bisa can? Kan masih banyak sisanya. Oh, 3/5 itu maksudnya 3 kotak dari 5 kotak. Can we draw Can lah, 3/5? Sir. Can, Sir. Can? Why? Tapi dijadikan lebih besar, Sir. Kayak equivalent fraction-nya, Sir. Yes, that's good, nah. Kalau nggak bisa kamu gambar 3/5, coba cari equivalent fraction-nya. Tadi kan 1/4 equivalent fraction-nya 5/20 kan? Ya kan? Nih, oke. Gimana laser gambarnya? Saya tulis ya. Sini aja nak ya. 1/4-nya, 1/4 tadi become 5/20. Oke, 5/20. Same ya. Sama-sama dikali 5 ya, nak. Ini kan sama-sama dikali 5 times by 5. Numerator times by 5. Denominator times by 5. Oke. Nah, sisanya yang mana? Ini sisanya. This is the remaining. Yang mau digambar 3/5. Kalau kita gambar 3/5, cannot, nak. Tapi kalau 3/5-nya kita cari equivalent fraction-nya, bisa nggak kita gambar? Bisa, Sir. Berapa Bisa. kotak sisanya? Berapa kotak sisanya? 15. 12. 12.
15, Sir. 15. Okay, 15, right? Oke, 15. Ayo. Jadi equivalent fraction-nya berapa kita buat? 6/15. Say again? 6/15. 6 or 9? 9. Okay. 9 over 15. Iya, 9 over 15 itu kita dapat dari mana? Times by? Times by 3. Iya, times by 3. Iya, times by 3. That's good. Times by 3. Can we draw 9 over 15 in the remaining box? Bisa nggak kita gambar 9 per 15? Ken ya? Gitu maksudnya nak, Ken ya? Oke. Berarti kita gambar 9 over 15. 9 over 15-nya maksudnya berapa? Apa tuh, Mak? 9 dari 15 kotak kan? 9 dari 15 kotak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas ya? 9 dari 15 kotak. Oke. Berarti ini cycle. Oke. Do you understand, nak? Any question? It's not finished, ya? Do you understand? Until here, nak? Do you understand? Understand, sir? How about the others, nak? Let me know. Nanti ujiannya nak, nanti ujiannya hanya angkanya serganti loh, angkanya yang serganti. Do you understand? Hello. Jadi begitu ya, Angelo and the others, nak ya. Kalau nggak bisa kamu gambar dia, cari equivalent fraction-nya, udah selesai. Yuk. How about the rest? Sisanya yang terakhir, nak. How many box? 6. Berarti inilah for jog. Nah ya, ini untuk jogging. Inilah untuk jogging, nak. Ya, joggingnya itu ada berapa kotak? How many box? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara joggingnya berapa meter? 3.600. Oke, 3.600. 3.600 dimasukkan ke 6 kotak, berarti every box how many meter? 3.600 dibagi jadi 6 kotak. Berarti masing-masing kotak berapa? 600. Ayo. Come on. 3.600 dibagi 6 loh. 3.600 dibagi 6. Berapa ini? 600. 60. 600. 600, right? Yes, sir. 600 ya? Oke, berarti ini 600. Ini 600. Berarti semua kotak 600, nah. Semua kotak 600. 600. Ini ya. 600. 600. Every box 600. 600. Yang dicoret pun 600. Ya, semua 600. 600. What is the question? Nah, apa pertanyaannya? Find the total Distance of Oke, the the road. total, nak. The total berarti total semua kotak. Setiap kotak 600. Berarti semua kotak berapa jumlahnya? Ayo. Help me please. Ada berapa kotak semuanya? How many box all? Hello, how many box all? Come on, nak. Berapa kotak semuanya? Total semua. The box kan, sir? Iya, the box. How many? How many? Huh? 20. 20, that's good. Ada 20 kotak, 20. Oke, berarti 20. Enak ya. Berarti the total, di mana laser tulis ini? Enak ya. The bikin aja total, tanda panahnya di situ. enak ya. The total
Karena kotaknya ada 20, dah 20, dan setiap kotak itu 600, berarti 20 times by 600. 600. Oke, berapa ini nak? Equal 12,000 meter. Berarti inilah nak total jarak yang ditempuh si Sharon. 12.000 meter. My God. Amazing. Namanya dia atlet nak ya. What do you think? It's Atlet dia, impossible? sir. Possible. 12.000 meter. Kalau berenang berapa nak? Berapa meter berenang dia? Coba. Ayo. How many meter? Swan. Just count the box. 5. How many? 3,000. Yes, 3,000. Dari mana 3,000? 600 dikali 5. Iya, karena cuma 5 kotak untuk swim berarti 5 kali 600. Ingat setiap kotak 600. Udah dapat 3.000 dia berenang, 3.000 meter. That's impossible. 3.000 meter berenang. Can you? Atlet dia itu, sir. Kolamnya aja enggak begitu besar. How about this Kolam one? 1 meter udah susah, sir. How many meter? How far? Nih. Ayo. How many box? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 box for cycle. So, how far? 4.500. Iya, 4.500. Iya. 100,000 and 400. Gampang enak ya, easy ya. Itulah enaknya kalau pakai bar model, nak langsung dapat semua jawabannya. Any question before we close, nak? Only 1 minute. 4 kali, sir. Yes. Karena kita we will continue on Thursday and next Tuesday. Jadi our exam next Friday ya, nak. Next Thursday ya. Our exam Kamis depan. Next Thursday. Any question? Hello? Do you understand? Nothing, sir. Do you understand? Understand, sir. Okay, I hope you can answer nak ya. Okay, I think enough for today. We're gonna continue on Thursday. See you. Bye.